Dennis Ochuan. Maayong buntag sa tanan, sa amahan sa lungsod sa Naawan, Mayor Dennis Roa, to our Vice Mayor and ang sanggunian, to my fellow judges, ang atong mga bisita, tanan government officials, municipal officials, o of course sa mga taga-Naawan. Maayong buntag and mabuhay. I'd like to congratulate Mayor Dennis Roa sa atong first Wahig Festival. Kabalo mo, ang tourism development, dili yun mamugna sa isa ka syudad kung walay aktibo nga mayor o mga lideres nga nagatanaw sa progress sa atong munisipyo. Atong pakpakan si Mayor Dennis o ang LGU sa Naawan. Kaninyong mayor, swerte kaayo mo kay kugihan yun kaayo, hands-on matud pa sa ato ang mga opisyales diri no. Dili gyud ni siya kana molingkod lang sa opisina niya, magtanaw-tanaw lang. Iya yung ipangamot kung unsay makamaayo sa Naawan. And ang usa sad grabe ka aktibo no sa kita ninyo mo participate gyud sa Cuyamis Festival, mo participate gyud sa ato ang mga kalihukan sa turismo. Kay galing dako kaayo ang potential sa Naawan sa atong turismo sa rehiyon. And karon amo yung ipaabot ang full support sa among Secretary Cristina Frasco mo nang naako dinhi. Suportaan nato ang LGU sa Naawan sa Wahig Festival ug sa tanan mga inisyatibo sa turismo under ka Mayor Dennis Roa ug under kang Governor Peter Onabia. So sa karon maglipay kaayo mi na nakatabang mi gamay dinhi sa Naawan para ma-establish ang first Wahig Festival. Ug dili lang kini sayaw-sayaw lang no, nagi meaning na kit-an gyud ang history kung unsaon porma ani nakita gyud kung unsay asa gikan ang Wahig Festival, asa gani gikan ang ngalan sa Naawan, nagi istorya ang inyong festival nga mao gyud na ang mapasigarbo nato nga history ug culture dinhi sa ato ang lungsod. So again, congratulations, maayo gyud nga mapadayon ning Wahig Festival ug again congratulations sa participants and sa LGU sa Naawan. Maayong buntag and mabuhay sa inyo tanan. There you have